हाँ भाई कैसे हो। ख्वाब देखना एक अच्छी चीज़ है, बहुत बड़े ख्वाब देखना उससे भी अच्छी चीज़ है। और बहुत बड़े एक्सट्रीमली बिग ड्रीम्स देखना या रखना उससे भी अच्छी चीज़ है। गोल सेट करना इज़ अ गुड थिंग, बट स्टेइंग ग्राउंडेड, नोइंग द रियलिटी इज़ अ मस्ट। नहीं तो हम सोसाइटल प्रेशर लेके डिप्रेशन से फंस जाएंगे बुरी तरह। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि कैन आई अफोर्ड दिस, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी प्राइस के बगैर नहीं आता है। नथिंग कम्स फॉर फ्री, वी हैव टू पे फॉर एवरी सिंगल थिंग, फॉर एवरी सिंगल थिंग। ये जो हम सांस ले रहे हैं ना, ये भी फ्री नहीं है। ये जो आप कह रहे होंगे ना कि हवा में जो हमें जो ऑक्सीजन है ये फ्री मिलती है, नहीं मिलती। तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं सांस नहीं लूँगा। विदाउट मी ब्रीथिंग आई विल नॉट गेट द एयर। मतलब जब तक मैं वो एफर्ट सांस लेने में पुट नहीं करूँगा ना, मुझे सांस नहीं आएगा, हवा का मुझे फ़ायदा नहीं है। सो नथिंग कम्स विदाउट अ कॉस्ट। मसला ये है कि हम लोग जो है ना गोल तो सेट कर लेते हैं और हम उसको अनाउंस भी कर देते हैं कि भाई ये मेरा गोल है और आई एम गोना अचीव इट, बट हम उसकी कॉस्टिंग नहीं करते, हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हमने जो गोल सेट कर लिया होता है उसकी कॉस्ट जो है वो कैसे पे करनी है हमें नहीं पता, उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है हमें ये भी नहीं पता होता। यार मिसाल के तौर पे मैं आज गोल सेट कर लूँ, मैंने मर्सिडीज़ लेनी है, दिस इज़ अ गुड गोल, लेकिन जब तक मेरे पास प्लान नहीं होगा मुझे गोल का फ़ायदा नहीं है ना। वो गोल मेरे ऊपर जो है ना एक प्रेशर क्रिएट करता रहेगा। एक तो इंटरनल प्रेशर जो मैं ख़ुद अपने ऊपर क्रिएट करूँगा, और अगर मैंने ये बात 4 लोगों से कर दी तो फिर एक सोसाइटल प्रेशर भी होगा। वो प्रेशर बेशक उन लोगों की तरफ से ना हो, चाहे मुझे कोई ना पूछे कि भाई मर्सिडीज़ किधर है, लेकिन वो प्रेशर जो है ये मैं खुद सोच के खुद पे क्रिएट करता रहूँगा कि यार वो क्या सोच रहा होगा, मैंने अभी तक ली नहीं है। तो कॉस्ट करना हर चीज़ को, हर चीज़ की कॉस्ट निकालना बहुत ज़रूरी है। हम अपने गोल जो सेट करते हैं कॉस्ट नहीं निकालते, हम नहीं देखते कि हाउ आई एम गोना पे फॉर इट। लाजमी नहीं है कि वी पे फॉर एवरीथिंग विद मनी, समटाइम्स वी आर पेइंग फॉर थिंग्स विद टाइम और एनर्जी। तो हमने ये चीज़ देखनी है कि यार ये मेरे गोल है। मिसाल के तौर पे मैंने गोल सेट कर लिया, मैंने सुबह उठ के जो है ना अंडे पराठे का नाश्ता करना है, मेरे पास पैसे भी हैं, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट ओनली पेइंग द कॉस्ट विद मनी बिकॉज आई एम लिविंग अलोन। मेरे पास आटा नहीं है, मेरे पास अंडे नहीं हैं, तो भाई मुझे इधर से उठ के जाके किसी शॉप पे फिर ऑर्डर करना है। ठीक, ये भी कॉस्ट है जो मैं पे करूँ अंडे पराठे के लिए। और अगर मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैंने अंडा पराठा खाना है और उस दुकान से खाना है जो मॉडल टाउन के फलां ब्लॉक में है, तो फिर वो जो टाइम मेरा लगेगा इधर से उधर जाने में, वो जो मेरा फ्यूल लगेगा या जो मेरा फेयर लगेगा, वो भी कॉस्ट है। तो हमें अपने गोल्स की कॉस्टिंग करनी है पूरी कि क्या मैं ये गोल अफोर्ड भी कर सकता हूँ कि नहीं। हम जो है ना सोसाइटी का एक बेतुका सा प्रेशर लेके जो ना मर जाते हैं, हालांकि सोसाइटी का प्रेशर इज़ नथिंग। यार देखो ना, कौन हूँ मैं, हूँ असगर जाफरी। मुझे कितने लोग जानते हैं, 100 150 200 400 500 लोग मैक्सिमम जानते होंगे। अगर उनके सामने मैं एक फेलियर भी हो जाता हूँ तो 500 में से खुद कितने लोग सक्सेसफुल हैं, ये भी तो देखना ना। अब मतलब वो एक बड़ी मीम मशहूर थी उसकी, वो अनवर मसूद की और मोइन अख्तर की, कि भाई हमारा टारगेट है हमने नहीं जीतना। बांग्लादेशी प्लेयर बना हुआ था मोइन अख्तर, तो वो कहता हमारा टारगेट है हमने नहीं जीतना, ये हमारा टारगेट है। तो उस टारगेट के हिसाब से तो सक्सेसफुल हो गए ना। तो मेरी सक्सेस क्या है ये मेरे टारगेट पे डिपेंड करता है। मैंने अपने लिए क्या सिलेक्ट किया है, क्या चूज़ किया है, मेरा पाथ क्या है, मेरा गोल क्या है, और ये सारा कुछ मैं खुद डिसाइड करूँगा। और उसकी कॉस्ट मैंने क्या पे करनी है, आइदर आई एम गोना पे इट विद माई टाइम, एनर्जी, माई हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ, माई फिजिकल हेल्थ, और विद मनी। कैन आई अफोर्ड इट विद मनी, एवरीथिंग इज गोना बी डिसाइडेड बाई मी, क्योंकि गोल मेरा है, उसको अचीव मैंने करना है। तो ये 4-5 चीज़ें जो हमने सीखनी है यार। बेसिकली हम जो लोग हैं ना, हम अपने आप को जो है ना बहुत ओवर रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम फंस जाते हैं। मतलब हम सोचते हैं यार मैं जो है ना, यार मैं मतलब इतने लोग जानते हैं, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे। 7 से 8 अरब दुनिया की आबादी है, अरबों लोग दुनिया में रह रहे हैं, कितने लोगों को तुम जानते हो? लाखों लोग डेली मार रहे हैं, हाउ मैनी पीपल डू यू नो? ठीक है, कितने लोग अपने गोल अचीव किए बगैर मर रहे हैं, कितने लोग अगर करके भी मर रहे हैं तो क्या फ़ायदा। मिसाल के तौर पर वर्ल्ड वॉर 1 में कोई बंदा उसको किसी चीज़ की
ذمہ داری دی گئی اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یا اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ایک ہیروئک موت مار گیا. ٹھیک ہے, کتنے ہیروز ورلڈ وار 1 میں مرے ہوں گے, کتنے ورلڈ وار 2 میں مرے ہوں گے, ہاؤ مچ ڈو وی نو. ایک جو ہمیں کیڑا رہتا ہے نا کہ مجھے زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے, یہ بڑا جو ہے نا کام خراب کرتا ہے. بھائی نہیں کرنا بڑا. جس نیشن سے میں آ رہا ہوں, نہ تو ہم چاند پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, نہ ہم اسپیس ایکسپلور کر رہے ہیں, نہ ہم دنیا میں کسی طرح سے بھی لیڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں کیوں پریشر لوں کہ مجھے زندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے. آئی ایم ہیپی ود دس لائف. ہم نے اپنی لائف کا ایک جو ہے نا امیج کریٹ کرنا اپنے دماغ میں, واٹ از مائی ہیپی لائف, کہ میری کون سی ایسی زندگی ہے کہ جس کو لے کے میں خوش رہوں گا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ می. میرے لیے وہ کیا زندگی ہے. آئی ووڈ بی لیونگ ان مطلب کسی پہاڑ کے دامن میں, کسی ویلی میں, یا کسی ولیج سائڈ پہ ود اے اسمال فارم, اور اس کے اندر جو ہے نا مطلب پولٹری فارم, اور مطلب پولٹری فارم پراپر نہیں, کچھ 4-5-10 مرغیاں, 2-4 بکرے, 2-4 گائے, ٹھیک ہے, اور سبزیاں میری اپنی اگ رہی ہیں. اور دس از مائی امیج, یا دس از مائی پلان آف ہیپی لائف. میرے لیے یہ ایک لائف اگر مجھے یہ مل جائے اوے فرام دا ہسل اینڈ برسل آف دس سویلائزیشن اور دا سٹیز, سائڈ پہ رہ رہے ہیں بھائی, اپنی زندگی جی رہے ہیں, تو دس از مائی امیج. آپ کی کیا امیج ہے زندگی کے لیے؟ ٹھیک ہے, آپ نے یہ خود سوچنا ہے کہ یار مجھے کیا چیز خوشی دیتی ہے, ٹھیک ہے, میں کیسے خوش ہوں. دس از ون فکنگ لائف, سوری, دس از ون فریکنگ لائف. وی نیڈ ٹو انجوائے اٹ, وی نیڈ ٹو لیو اٹ آن آور اون ٹرمز. اس کو ہم نے اپنی ٹرمز پہ جینا ہے. یہ میں نے خود ڈیفائن کرنا ہے کہ میری ہیپینس کیا ہے, مجھے کیا چیز خوشی دیتی ہے, مجھے زندگی میں کیا اچیو کرنا ہے. اگر آپ ورلڈ اسٹینڈرڈس پہ چلو گے نا تو مارے جاؤ گے. اٹ ڈزنٹ میٹر اف یو آر ناٹ میریڈ ایون وین یو آر 40. آپ نے کالج کی ڈگری نہیں لی ہے, آپ نے یونیورسٹی کی ڈگری نہیں لی ہے, ڈزنٹ میٹر. از دیٹ میکنگ اینی ڈفرینس ان دا ہیپینس, آن دا ہیپینس آف یور لائف؟ اگر آپ کی وہ خوشی کو, آپ کی سیٹسفیکشن کو, آپ کے مائنڈ کی ریلیکسیشن کو چیز ڈسٹرب کر رہی ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں یار مجھے کالج کی ڈگری لینی, دین یو شوڈ گو اینڈ ہیو اٹ اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ. لیکن آپ نے اس کو خود کیلکولیٹ کرنا ہے کہ وہ امپورٹنٹ اٹ از فار یو. اگر آپ ایک اچھی اماؤنٹ کما رہے ہیں, آپ اپنی زندگی کے ساتھ خوش ہیں, who gives a about college degree? Doesn't matter. The ultimate goal with life is to enjoy it. مطلب ایک میں نے کافی دیر پہلے ویڈیو بنائی تھی, اس میں تھا کس رول, ٹھیک ہے, کس رول واز کیپ اٹ سمپل اسٹوپڈ. مطلب کیپ دا تھنگ سمپل نا یار, کیا ہو گیا. مطلب اگر آپ اتنے پیسے نہیں کما رہے, آپ کوئی بڑی پوسٹ پہ نہیں ہے, آپ کا کیریئر نہیں ہے, کیا ہوگا. اف یو آر ہیپی دیٹ از اٹ. دس از مطلب چیزوں کو جتنا سمپل رکھو گے اتنی زندگی آسان ہوگی, جتنا کمپلیکیٹ کرتے جاؤ گے نا جینا مشکل ہو جائے گا. اور دس از ناٹ موٹیویشنل اسپیچ اور اینی تھنگ, آئی ایم جسٹ اسپیکنگ مائی تھاٹس آف. اف یو کین لرن اینی تھنگ فرام اٹ, دیٹ ول بی گڈ فار می اینڈ یو. سو ہیو اے گڈ ڈے. تھینک یو.